हादसात पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है और हमारी जो ओवरऑल एमरजेंसीज हैं वो तकरीबन 34% ज़्यादा है। हमारे पास लास्ट ईयर 1,22,595 कॉल्स आई हैं और इसके अलावा अगर मैं डूबने की वाक़यात की बात करूँ तो पिछले साल हमें 25 डूबने के वाक़यात की खबरें रिसीव हुई हैं और उसमें भी बतदरीज इजाफा हुआ है। 68 अफराद इसमें जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू 1122 को जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो 4,397 हैं, जबकि इनमें 5,268 अफराद मुतासिर हुए हैं। 68 अफराद इसमें जान की बाजी हार गए हैं। 1,22,595 कंट्रोलर रूम को कॉल मसूल हुई है। क्या करकटती रही, पिछले साल हादसात की शरह क्या थी और इस साल हादसात की शरह क्या है, आज की वीडियो में जानेंगे। और काज ऑफ एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं ये भी जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इंजीनियर सईद साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि गुज़श्ता साल और इस साल में जो कॉल्स हैं इनमें कितना फ़र्क आया है, एमरजेंसीज में कितना फ़र्क आया है, हादसात में कितना फ़र्क आया और इस साल कितनी इनको कॉल मसूल हुई और इन्होंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया वैसे साहब, आप यहाँ पर आए तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। सर मुझे बताइएगा कि पहले तो ये बताइएगा कि पिछले साल और इस साल में जो हादसात हैं उनकी रेशो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? ओवरऑल एमरजेंसीज की रेशो तो अगर मैं कहूँ कि मेडिकल एमरजेंसीज और हादसात पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है और हमारी जो ओवरऑल एमरजेंसीज हैं वो तकरीबन 34% ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि इस साल हमने ज़्यादा काम किया है और ज़्यादा एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स किया है। सर क्या वजह है, NHA काम नहीं कर रही या इदारे काम नहीं कर रहे, हादसात कम होने की सूरत बढ़ रहे हैं? जी, ये जो लास्ट 3 मंथ है, जैसे मैं कहूँ 2025 के, इनमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, इनमें रेशो कम हुई है। उसकी वजह कुछ कानून हरकत में आया है, कुछ प्यूनिटिव एक्शन हुए हैं, लोगों को सजाएं हुई हैं और उसकी वजह से बहुत बेहतरी आई है। लेकिन जो स्टार्ट के हमारे 9 माह थे 2025 के, उनमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह ज़्यादा है। अच्छा सर मुझे अब मजबूरी तौर पर बताइएगा कंट्रोलर रूम में कितनी कॉल्स आई हैं? जी, हमारे पास लास्ट ईयर 1,22,595 कॉल्स आई हैं। इसमें ये तमाम कॉल्स हैं, इसमें इंफॉर्मेशन, कोई लोग मालूमात के लिए भी कॉल करते हैं, कोई प्राइवेट एम्बुलेंस का पता करने के लिए भी कॉल करते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन के लिए रेस्क्यू के हवाले से लोग कॉल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है 1,22,595, लेकिन इसमें जो एमरजेंसी कॉल्स थी बेसिकली वो 29,886 थी और इन 29,000 कॉल्स में से 4,397 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे, जिसमें आप कह लें कि हमने 5300 के करीब अफराद को फर्स्ट एड देकर अस्पताल शिफ्ट किया और इसमें 68 लोग अपनी जान से गए। और इसके अलावा अगर मैं डूबने की वाक़यात की बात करूँ तो पिछले साल हमें 25 डूबने के वाक़यात की खबरें रिसीव हुई हैं और उसमें भी बतदरीज इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग एहतियात नहीं करते। दरियाओं पे, स्मॉल डैम्स पे, प्राइवेट डैम्स पे उन पे लोग नहाने के लिए जाते हैं, तैराकी नहीं जानते और वो डूब जाते हैं। ज़ाहिर है कि जब बंदे ने डूबना है उसके लिए उसके पास 7 मिनट का टाइम है, 7 मिनट में उसकी ब्रेन डेथ स्टार्ट हो जाएगी और वो इरिवर्सिबल है। तो ये हमारी लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। इसके अलावा आप बात करें फायर इंसिडेंट की तो उसमें तकरीबन 390 के करीब हमारे पास फायर इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए हैं। सर मुझे दोबारा फिगर बताइएगा जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं वो कितने हैं? 4,397 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सर क्या वजह है इतने एक्सीडेंट जो रोड पर हो रहे हैं? इसमें बेसिकली अगर आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट झेलम की तो इसमें हमारे पास 93% मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब हमारी यंग जनरेशन या जो भी हमारी अवाम-उन्नास है वो 2 व्हीलर सवारी को एहतियात से नहीं चलाती, क्योंकि उसको थोड़ा सा बैलेंस ख़राब होना है और उसने गिर जाना है। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा हमने रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया है तो वो बेसिकली लोगों की लापरवाही है। रोड पर मोटरसाइकिल को चलाते हुए एहतियात नहीं करते, ठीक है, या ओवर स्पीडिंग करते हैं या अपनी
لین میں نہیں رہتے، لیکن ہائی سپیڈ لین میں جب جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں گے ڈیفینیٹلی کسی گاڑی نے ان کو ہٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یو ٹرنز کے اوپر بھی لوگ یو ٹرن لیتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، فون استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لاپرواہی میں ایک بہت بڑی موٹر سائیکل کے دوران فون استعمال کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسک ریزنز ہیں کہہ لیں کہ آپ کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی، موٹر بائک کی۔ باقی جو فیٹل ایکسیڈنٹ ہیں ہمارے، جو جن میں ڈیتھ ہوئی ہیں، جن میں نے بتایا کہ وہ 68 ڈیتھ ہیں، وہ بیسیکلی ہماری مین روڈز کے اوپر ہے، مین شاہراہوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے، ٹریفک کا لوڈ جب زیادہ ہوتا ہے تو لوگ احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ موٹر سائیکلسٹ، اور اس کے علاوہ موٹر کارز مطلب کاریں، ان کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ سر ریسکیو ایک ایسا ادارہ ہے، کسی بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو پہلی آس اللہ کے بعد یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز پہنچے گی، ریسکیو 122 پہنچے گی وہاں پہ۔ تو مجھے بتائیے گا رسپانس آف ٹائم کتنا ہے آپ کا؟ جی ہمارا کوئی اوسط رسپانس ٹائم لاسٹ ایئر کا 8.5 کے اراؤنڈ اباؤٹ رہا ہے، مطلب کہ اوور آل تمام ایمرجنسیز کا۔ دیکھیں کچھ ایمرجنسیز پہ ہم 2 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، 4 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ ایمرجنسیز پر جو لانگ ڈسٹینس ہیں، رورل ایریاز ہیں، وہاں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ جب ہم تمام ایمرجنسیز کا رسپانس ٹائم اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی اوسط نکالتے ہیں تو وہ 8.5 منٹ آتا ہے ہمارا۔ لیکن ہم نے اب ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ شہری ایریاز میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہدایات کے مطابق اور ہمارے سیکٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی ہدایات کے مطابق کہ ہم نے اربن ایریاز میں 9 منٹ میں ہر صورت میں اپنی کسی نہ کسی ریسورس کو پہنچانا ہے۔ اچھا مجھے لاسٹ پہ عوام الناس کو، سردی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ان کا بھی سین ہے، تو عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ جی بالکل، پہلی بات جو ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جو سلو موونگ وہیکلز ہیں، خاص طور پہ ٹریکٹر ٹرالیز، رکشاز، سم ٹائپ آف واٹس جیسے گدا گاڑیاں ہو گئی یا کوئی اور اس قسم کی چیزیں ہو گئی، رکشا ہو گئے، جنسی رکشے ہو گئے، تو ان کے پیچھے بہت سے ہم نے دیکھے ابھی بھی کہ بیک لائٹ خراب ہوتی ہے، تو اپنی بیک لائٹس کو صحیح کروائیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو ہم سے وہ ایک اسٹیکر ہے ہم نے اس کو بنایا ہے، ان کو اپنی بیک پر لگائیں۔ اس کے علاوہ اوور اسپیڈنگ سے بالکل وہ کنٹرول کریں، اوور اسپیڈنگ نہ کریں، خاص طور پہ گاڑی جنریشن، اور جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ٹریفک لاز ہیں، ان کو فالو کریں۔ باقی رہ گئی بات آج کی سردی کے حوالے سے، ایک چیز بڑی یوز ہوتی ہے کہ جیسے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بہت سے لوگ رات کو ہیٹر چلاتے ہیں اور بند کرنا بھول جاتے ہیں، سم ہاؤ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے بجے گیس بند ہو جائے اور دوبارہ آئے، اور اس دوران یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گیس ان کی زندگی کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ تو یہ ایک چیز۔ دوسرا، جن ایریاز میں گیس نہیں ہے وہ لوگ انگیٹھیاں جلاتے ہیں، کوئلے کی انگیٹھیاں، تو وہ اس سے بھی ایک اسموک نکلتا ہے جس میں کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں، وہ ایکسٹریملی فیٹل ہے ہماری صحت کے لیے۔ تو انگیٹھی کو بھی جو دھواں دینے والا کوئلہ ہو اس کو بالکل آپ کمروں کے اندر ایسے نہ لے کر جائیں۔